ভারতের উত্তরপ্রদেশে গরুর মাংস খাওয়ার অভিযোগে 2 ব্যক্তিকে পুলিশ বেধড়ক মারধর করেছে। তাদের জোর করে স্লোগান দিতে বলা হয়, গরু আমার মাতা, পুলিশ আমার পিতা। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায় 2 ব্যক্তি কাঁদছেন ও ক্ষমা চাইছেন, কিন্তু পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করছে। এই ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে এটি সংখ্যালঘুদের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভারতে গোমাংস খাওয়ার বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পুলিশের এমন আচরণ ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। पुलिस हमारी बात, गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बात, गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता। पुलिस कौन आई बाजार में? गाय का धंधा करते हो? गाय का क्यों करते हो? अपनी करेंगे, गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप है। हाँ नहीं तो क्यों घुमाया तुम्हें? पुलिस हमारे काला गाय का धंधा, तेल का धंधा करते हैं। क्यों धंधा करते हो? गाय को कहाँ ले जाते हो? कटने के लिए। हैं? पुलिस हमारी बात, गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बात, गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बात, गाय हमारी माता है। নতুন নতুন শীর্ষ খবরের জন্য চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্টস, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করুন।